हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा गोटे पफी स्लीव रो डिजाइन पफ स्लीव मध्ये एटा को कहि परिबा। तो फ्रेंड्स एटा देखंतु मेन कपड़ा आ हमर ब्लाउज रो बैक फ्रंट कटिंग कर सारला परे एति की कपड़ा रहिछि एथिरे आमे हाथ रो डिजाइन करनबा। देखंतु फ्रेंड्स कपड़ा को आमे फोल्ड करबा केमति ना थरे एठी मु फोल्ड करनेली पुणी आउ थरे फोल्ड करनेली एटा फोल्ड रे हेई गला एका साथ रे हमर दीटा हाथ बाहर जीवो। तो फ्रेंड्स एठी मु अस्त्र कपड़ा देबिनी एठी मेन कपड़ा ऊपर ही कटिंग करिवि। आपण माने जदी अस्त्र देबा पई चाहंती ताहले सेम कटिंग अस्त्र रे प्रथमे करिवे तापरे मेन कपड़ा रे करिवे। देखंतु फ्रेंड्स एठी प्रथमे हमर हाथर लंब नै जिबा आपण जहाँ भी रेडी लेंथ चाहूथिबे 1 इंच प्लस करिके देखंतु रेडी लेंथ जहाँ भी थिबो 1 इंच प्लस करिके नेला परे एठी गोटे सीधा लाइन टान दबा। एठी मोर 9.5 इंच रो रेडी रहइबो 10.5 इंच रो मु लंबटा नेली। एबे हाथर डाउन करिबा 3.5 इंच रे एठी मध्ये गोटे लाइन टान दबा। देखंतु एबे हमें एठी मार्क करिबा हमर माने साइज अनुसार एटा 36 साइज पई बनुची। एठी 8.5 इंच हबो आउ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा। तळो साइड रे मोहरी एठी जहाँ थिबो नै जिबे तापरे 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबे। देखंतु एठी ताकु लाइन टाणी की हमें मिसै नै जिबा। प्रथमे हमें नॉर्मल हाथर मार्किंग कर नै जिबा। हमें नॉर्मल हाथ जेमती कटिंग करंती सेमिति ही मार्क कर नै जिबा। ए ऊपर साइड रो 2 इंच रे मार्क करी की हाथर शेप दे दबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमर हाथटा मार्किंग हे जेछि। हमर नॉर्मल हाथ जेमती रहे तारो सेमती मार्किंग कर नै जिबा। एठी तारो पूरा हाथर चौड़ाटा रहिला 10 इंच रो। देखंतु एबे हमें एठू ऊपर को नै जिबा 5 इंच एटा पफ तयारी करिबा पई 5 इंच नै गले एबे एठी गोटे मध्य सीधा लाइन टे टान दबा। देखंतु सीधा लाइन टानला परे हमर हाथर चौड़ाटा थिला 10 इंच रो। देखंतु 10 रो तार अधारे मार्क कर दबा। 10 रो हाफ 5 हे जिवो एठी गोटे मार्क कर दबा। ऊपर साइड रे मध्य एठी 5 इंच रे ही मार्क करिबा। एठी गोटे प्रथमे हमें बॉक्स टे तयारी कर नै जिबा। देखंतु एठी बॉक्स बनै नेला परे ए ऊपर हमें केमती शेप देबा। देखंतु डायरेक्ट हमर जो फिटिंग लाइन मार्क करचंदी सेठी जाई की ताको मिसेबा। एठू देखंतु हाथर शेपटा एमती धीरे धीरे नै जिबा। नेला परे जोठी हमर फिटिंग सेठी मिसे दबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी तार ड्राइंगटा एमिति हेबो। देखंतु एठी हमर पफी स्लीव रो मार्किंग कंप्लीट हे जाईची। तो एमिति ही सबु साइज पई आपण माने भी एमती मार्किंग सबु साइज पई हमर एमिति ही मार्किंग हबो। एबे फ्रेंड्स यार मार्किंग कंप्लीट हे जाईची याकू हमें कटिंग कर नै जिबा। देखन तो फ्रेंड्स याकू माने हाथ को सिलाई करबा सहित ब्लाउज रे लगाई के मध्य याकू देखै नेबी। तो एठी देखन मझी रे गोटे कट लगाई दबा आउ तार साइड रे गोटे ए साइड रे जेते हमें जोठू बढ़ई थिले सेठी गोटे कट लगाइबा। पुणी एति कपड़ा हमर रहिला देखंतु सेथिरे आपण अन्य डिजाइन मध्य करि परिबे बैक रो। एठी प्रथमे हमें मोहरी फोल्ड कर दबा। मोहरी एठी मु केवल थरे ही फोल्ड करछि काहे कि ना एपट साइड मो सूता बाहरी बनी। आ सूता जदि आपनकर बाहर थबो ताहले दी थर ताको फोल्ड करिकी मडी नेबे मोहरी को।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ମୋହରି ଫଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ 3ଟା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଆଉ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେବା, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ନେବା ଆଉ ସମାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ର ମୁହଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟ୍ ଲାଗିଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର 4ରୁ 5ଟା ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ବନିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଗଲା। କୋଟ୍ ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କୋଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ତାର ପ୍ଲେଟ୍ର ମୁହଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେତିକିଟା ବି ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଲଗାଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସୋଲ୍ଡର୍ ପାଖରେ ଆମର ଏମିତି ତାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ରହିବ ପପ୍ ବନିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେବା ଆମେ ହାତକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫଟକ୍ସରେ ତିଆରି କରିଛି ବ୍ଲାଉଜ୍। ଆଉ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିନେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ହାତର ସେଣ୍ଟର୍ ଆଉ ସୋଲ୍ଡର୍ର ଜଏଣ୍ଟ୍ ଏକାଠି ମିଶାଇକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ସେପ୍ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେ ବି କପଡ଼ା ରହିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେଣ୍ଟରରୁ ହିଁ ସିଲେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ହାତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଫିଟିଂ ମାରି ନେଇଯିବା। ଅଣ୍ଟା ଆମର ଥିଲା 7.5 ଇଞ୍ଚ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍ର, ଆଉ ଛାତି ଥିଲା ଏଇଠି 36, ତାର 9 ଆଉ ଅଣ୍ଟା ହେଲା 7.5। ଏହାକୁ ଏମିତି ମାନେ ମାର୍କକୁ ମାର୍କ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସିଧା ଆମେ ଫିଟିଂ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ମୋହରି ବି ଯାହା ଥିବ ଏଇଠି ଅଛି 5.75। ତାକୁ ମାର୍କ କଲା ପରେ ସିଧା ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଜିରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଭାଇରାଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନେବେ। ସବୁ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ସିଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ସମାନ ଲାଗିଛି ଆଉ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ଆଉ ପପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଉ ଆଉ ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟକ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି। ହାତ ଆମର ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ, ସୋଲ୍ଡର୍ରେ ପପ୍ ବନିବ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଖୋଲିକି ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍। ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ହାତ ଡିଜାଇନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।